دونك اهلا وسهلا بالجميع مرة اخرى. اليوم غادي نتحدثو على محور جديد كي صابي لا برانسيب دو لا بارتي دوبل. دونك شنو كنقصدو بهاد البارتي دوبل؟ La comptabilité générale analyse des mouvements des valeurs au moyen des comptes d'inscription de les comptes et soumis à des règles qui assurent la coordination comptable. Les entreprises adoptent une technique permettant d'observer les erreurs et de faire un contrôle. C'est la comptabilité à partie double. Donc, je vais vous la partie double, ou le principe de la partie double. Donc, دائما في أي عملية قمنا بها خصنا نركزو على deux opérations. جوج لي زوبيراسيون نقومو بها. داكوغ؟ على واحد اوبيراسيون فيها دوبل إكريتير. دونك هادشي لي نشوفو. هنا قالك inscription تسجيل في واحد الكونت qui soumet des règles qui assurent la coordination comptable. Donc, qui assuré اللي كيضمن واحد la coordination واحد التناسق في الحساب ديالنا في الكونتابل. Les entreprises adoptent une technique permettant d'observer les erreurs. Donc واحد التكنيك اللي عندنا كتخلينا نشوفو observer ولا نلاحظو لي زيرور الأخطاء اللي قمنا بهم عن طريق ما يسمى la comptabilité à partie double. débit, crédit ou bien sûr دائما l'égalité entre les deux. D'accord? Donc نزيدو نشوفو هادشي تدقيق. Principe de la comptabilité à partie double. Exemple, versement des espèces en banque 5000 درهم. Donc cette opération intéresse de compte. حنا عندنا واحد الفيرسمون قمنا به في لا بنك ملي جبنا الفلوس من لا كيس ليسبيس. داكوغ؟ دونك غادي تنقسمين من لا كيس وفين غتزاد في لا بنك. شحال المونطو؟ 5000 درهم. سي لوبيراسيون انتيريس دو كونت. دونك غنحتاجو في هاد لوبيراسيون شحال لي كونت؟ دو على لا بارتي دوبل. كونت كيس لا كيس. دونك كيس شنو قمنا بها؟ كريديتي طبعا لأن غادي نقص من الفلوس 5000 درهم. sorti de la valeur de la compte diminue. Donc غادي تنقص. و l'augmentation غادي توقع في la banque. La banque est débitée par la même somme 5000 درهم. Entrée de valeur de la compte augmentée. Donc غادي تزاد augmentant la banque. Donc نقصص لا كيس تزادت في la banque. عندنا جوج ديال لي كونت. داكوغ؟ Donc, هذا مثال واضح على البرانسيب دو لا كونتابيليتي à partie double. D'accord. نزيدو نشوفو. On peut déduire que deux opérations comptables intéressent au moins deux comptes. Donc داكشي اللي قلنا أي اوبيراسيون على الأقل يعني كاين يمكن يكون 3 4 إكسيتيرا د لي كونت. داكوغ؟ au moins على الأقل deux comptes. On a plusieurs comptes à débiter. Il y a plusieurs comptes à créditer. Donc عندنا الديبي وعندنا الكريدي كما دائما. ديبي كريدي كما شفنا في الفيديوهات اللي فاتو. De même montant et de son contraire, c'est le principe de la partie double. هذا هو البرانسيب اللي تكلمنا عليه. Cette technique se traduit par le fait que de l'inscription comptable se fait par deux écritures de même montant et de sont inversées dans des comptes différentes. Un compte est débité, l'autre compte est crédité de même montant et de son contraire. Donc, partie double كنظن واضح ولكن غادي يوضح لنا عن طريق l'exercice الثاني أو l'exemple الثاني. نخدمو غير شفهيا. Je crée une entreprise en versement 800,000 درهم 800,000 درهم en banque. دونك جبنا الفلوس منين جبناهم؟ أول مرة غادي نكريو لونتربريز جبناهم من المال ديالنا الخاص. دونك كنتكلمو على الكابيتال. كابيتال شحال هو؟ 800,000 درهم. فين نزلناه؟ في لا بنك. دونك هنا شحال غنحتاجو ديال لي كونط؟ غنحتاجو جوج. غنحتاجو الكونط ديال الكابيتال وغنحتاجو لا بنك. داكوغ؟ دونك دو كلاس 1 و كلاس 5. جو retire opération الثانية قالك جو retire 50,000 درهم 50,000 درهم à la banque pour éliminer la caisse. alimenter la caisse. Donc جبدنا شحال 5000 درهم من لا بنك
وفين حطيناها في لاكيس. دونك عندنا لا بنك وعندنا لاكيس، عندنا دو كونت، جوج ديال الحسابات. داكوغ. دونك غادي نجبدو الفلوس من لا بنك ونحطوها فين؟ في لاكيس. J'achète du mobilier payé en espèces pour 6000 dirhams. Donc j'achète شريت واحد موبيلي، شحال خلصتها اون اسبيس. دونك ملي كنتكلمو على ليسبيس كنتكلمو على لاكيس. دونك جبت فلوس من لاكيس وشريت بهم واحد الموبيلي. دونك عندنا الكونت ديال الموبيلي دو بيرو ولا اكسيتيرا، اي موبيلي كيما كانت، وعندنا ليسبيس. ليسبيس هو الكونت ديال لاكيس. داكوغ. وطبعا بجوج بيهم نحطو 6000 درهم. Quatrième opération, j'achète des marchandises à crédit pour 15 000 dirhams et en espèces pour 2500. Donc عندنا 2500 درهم وعندنا 15000 درهم. عندنا المارشانديز à crédit. Donc شرينا المارشانديز à crédit. عندنا الكوم ديال المارشانديز وعندنا الكوم ديال الفورنيسور اللي عندنا شرينا بالكريدي 16000 درهم. هاد جوج ديال لي كونت. وشنو شرينا اخر بالمارشانديز؟ شرينا عندنا الكوم المارشانديز هو يبقى نيت، وغنزيدو ليسبيس على لاكيس. دونك في الديبي غادي نحطو المارشانديز، لاشا دو مارشانديز، وفي الكريدي عندنا دو كونت، عندنا فورنيسور وعندنا لاكيس. داكوغ. جو فونت دي مارشانديز، هنا بعنا المارشانديز 12000 درهم ريغلي. دونك 1 على 3، هاد ولا 3 اون اسبيس، واحد ولا 3 باغ شيك، لو ريست واحد ولا 3 تالتة كريدي. دونك غادي نعملو فون دو مارشانديز في الكريدي، دي زوبيراسيون ديال كلاس 7. داكوغ. وفي الديبي غنحطو 3 لي كونت. دونك ليسبيس كنتحطو على لاكاس، 12000 درهم نقسموها على 3 عطينا 4000. دونك 4000 لاكاس، 4000 شيك كنتكلمو على لا بنك، شيك بونكير، et le reste الباقي كريدي غنتكلمو على الفورنيسور. داكوغ. دونك عندنا في الديبي 3، عندنا اشا دو مارشانديز، والكريدي عندنا 3 كونت. هنا كونت واحد في الديبي، والكريدي عندنا 3 كونت. داكوغ. فورنيسور عندنا نو اون اسبيس كنتكلمو اولا على لاكاس، شيك على لا بنك، وكريدي عاد كنتكلمو على الفورنيسور. Je paye 1500 dirhams de frais de téléphone. خلصنا فري ديال التليفون، خلاص ديال التليفون شحال 1500 درهم. دونك عندنا اول حاجه التليفون كيدخل في كلاس 6، كنتكلموا على تليفون اكسيتيرا لي شارج ديال كلاس 6. وهنا جو بي باش خلصنا. دونك نورمالمون غادي يكون عن طريق لا بنك. داكوغ. يمكن يكون لاكيس. دونك عندنا بنك اولا لاكيس، وعندنا فري téléphone. Deux comptes, d'accord? C'est la partie double. Je dis que la partie double. Fonction. Fonctionnement des comptes à partie double. Modifié. L'enregistrement de chaque opération, si j'ai les opérations, donne lieu à un débit et à un crédit équivalent. ملي كنهضرو على ليكيفالون نقطة مهمة بزاف، كنهضرو على يكونو متساويين بجوج. داكوغ. L'égalité des débits et des crédits peut ainsi permettre un contrôle rigoureux et des écritures. اللي كيهمنا هنا أن يكون واحد ليغاليتي، أن يكون واحد ليكيفالون، نفس المونطو اللي في الديبي هو نفس المونطو اللي في الكريدي. داكوغ. Troisième, les règles que respecter fait la double partie ou la partie double. D'accord. أول حاجة rechercher des comptes intéressés par l'opération. كنبحثو على لي كونت لي كيتعلقوا بهاد لوبيراسيون اللي قمنا بها، هادي أولا. ثانيا vérifier la place des comptes dans le bilan, actif ولا passif. دونك كنمشيو للبيلو كنشوفو هاد لي كونت واش في l'actif ولا passif pour connaître leur fonction. D'accord. Enregistrer les sommes des côtés choisis. نسجلو كل واحد بيلون لي كونت لي ديبي لي كريدي في كريدي. رابعا كان ديبي correspondant à un crédit. Vérifier qu'un débit correspond.
دونك الديبي خصو يكون مع الكريدي ديالو داكوغ. عندنا ديبي عندنا الكريدي دايما في لابارتي دوبل. فيريفيي كو لا سوم، هنا كنهضرو على سوم المونطون دي كومب دو ديبي كوريسبون على سوم، هنا كنهضرو على ليكيفالونس اولا ليغاليتي داكوغ. هادشي لي خصنا نحترموه في هاد لابارتي دوبل. Exemple. Opération met en jeu deux comptes d'actifs. Versement de 5000 dirhams par le client en espèces. Donc, on a le versement, on a le client, on a le compte du client, on a l'espèce, la caisse. D'accord? Exemple 1, débiter le compte caisse. 5000 dirhams, le crédit, on a le client, classe 3. Opération mettant en jeu deux comptes de passifs, augmenter le capital par le réserve de 100 000 dirhams. D'accord? Donc, je vais augmenter le capital, زدنا في الكابيتال. Donc, نحتاجو الكومب ديال الكابيتال ها هو، ونحتاجو الكومب ديال الريزيرف. D'accord? Deux comptes. Troisième opération, opération mettant en jeu un compte d'actifs et un compte de passifs, achat d'un matériel à crédit pour 120 000 dirhams. Donc, 120 000 dirhams. Maintenant, je suis dans l'achat de matériel de mobilisation 120 000 dirhams وعلى الكريدي كونت ديال الفورنيسور لأن شرينا عن طريق الفورنيسور بالكريدي. داكوغ. هنا عندنا دو كونت داكتيف، كليون في اكتيف ولا كيس في اكتيف. هنا دو كونت باسيف، كابيتال و ريزيرف دو بجوج بيهم كلاس واحد، الكلاس ديال باسيف. اي تخوازيام عندنا واحد في الاكتيف واحد الباسيف. نهضرو على الماتيريال دي موبيليزاسيون كلاس 2 et classe 4. D'accord? Passage des bilans en compte. Pour passer des bilans en compte, il faut ouvrir pour chaque poste de bilan en compte, puis inscrire le montant correspondant à chaque compte des mêmes côtés où ce poste figure au bilan. Le compte d'actifs sont à reporter au débit et le compte de passif à crédit. Donc, passage bilan, ملي كنمشيو للبيلون اللي كونت، نشوفو ليكزومبل غادي توضح لنا بالضبط. عندنا اكزومبل ديال بيلون 31/12/2000. لاكتيف عندنا فيه موبيلي مارشانديز لا كيس، مونطون توتال ديالهم 83000 درهم. باسيف عندنا الكابيتال الفورنيسور نفس المونطون. دونك هنا ملي نجيو نفتحو مثلا لي كونت بيماتيك، ديجا تكلمنا عليهم في الفيديو اللي فات لي كونت بيماتيك. اول حاجه عندنا الكابيتال، دونك شحال فيه 82 فاين في الكريدي. داكوغ. ثاني حاجه عندنا الفورنيسور 7000 درهم فاين في الكريدي. وفي الجهه ديال لاكتيف عندنا موبيلي دو بيرو اولا موبيلي 10000 درهم في الديبي. داكوغ. هاهي في الجهه ديال الديبي. عندنا المارشانديز في الديبي وعندنا لا كيس حتى هو في الديبي. دونك ملي كنجمعو التوتال ديال الديبي والكريدي كيكونو توتال ايكال 88000 89000. لي كريتير كل وحده وفين كنعملوها. كنظن هنا نوقفو. نتمنى يكون البارتي ديال دوبل بارتي ولا بارتي دوبل برانسيب ديال بارتي دوبل مفهوم. إلا عنده شي سؤال يطرحو في كومونتير. بالتوفيق للجميع.